Hello. Okay, mayong gabi. Salamat Sir Luigi, salamat Sir Paul dyan sa nindot na special o it's been a while no nga nakatindog diri sa tubangan ug nindot na kayo ato ang pulpito. I've been praying gyud kabi Lord tabangi jud ko. Rag another kulba ba kay manibago na pod. But it's okay. Maghatag kog update sa Glamang no. Glamang nag-start after pandemic. Start lang sa Bible study na isa ka buok. Purok 7 na siya. We started buntag alas 9 or alas 10 sa may payag. Nag-attend siguro mga 30 ka tao, 20 to 30 or mga na. And then pagka next year we decided na mag-rent og usa ka place mo nang asa ginaheld ang service karon. Kana siya for the after a year na siya. Then Saturday ang Bible study gabi. Then naay mga nag-attend from lahi-lahi na mga purok no. Ang major is from mga workers sa planta. And after that, another year na pod ang gidungag sa Ginoo, we started Sunday service na muna ng alas 2. So pastor is pushing, pag pastor na. Actually, my dream good since grade 6 is maging preacher, maging pastor, and by God's grace, gi-allow gid sa Ginoo no. Nga bisag dili ang ayan. Nayuban ra mingon gisa ito si Alejandro ana gid siya mga bugoy no ginagamit mong pastor ba. Bantay ka. Magpastor jud ka sunod. And moto nag-start namin Sunday service. Hard kayo kay magsimbag buntag dagan dito alas 2 naapay mga workers mag-practice og choir karon ambot ga-practice pa man ni sila diyan wala na siguro and simba na po grabe gisulit gid ang Sunday simba from buntag hantod gabi and after that karon na year mo na isa sa mga pinaka ganahan naman no kay God is doing something sa Glamang gyud. One man nga nag-show dito, show up, iyang presence, and then niingon din siya, ihatag na ko ning land sa inyo. That's Sir Ian Francisco. So naanay land ang Glamang, pa'y simbahan naanay land. Ako, karon lang kakadungog ganing pagsugod og simbahan ba, naanay yuta. And then, nagbungkag sila og kantin, na mga trusses dito, kay Sir Ian gihapon na project, iyang gipanghatag, ilahi na, bugibuhatan pag memo sa company nga, ipalusot ni sa gate, kay sa simbahan ni. Ako patay maahat man tanig. Diri sa unta pero wala na nanay mga trusses dito gipangkarga na namo. So this year, I don't know kung unsay mahitabo but God is putting mga things ba dito para mag-start na gyud. So yesterday nami fun day na mga 50 ka kids ang nag-adto no. So blessing kayo kay at least kato na land nga nagamit ba man notice nila na someday nagi-iput up na church dire. So we're doing our best nga makadungog og kalawasan ang lugar sa Glamang. So thank you for praying. We need your prayers sa ministry sa Glamang. And na to, pangpawala to gulba. So isa sa mga ginakaptan ginamo na verse no during ana na time is 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon him for he careth for you. Paunsa man na nahitabo? We leave everything in God's hands. So mga tanan ng mga kabugaton sa Glamang, ako Lord, ang amua is mag-ministry rami. I wonder why ang Ginoo He's doing His part. He's providing needs. Kabalo siya nga, we don't have enough nga source to put up a church or we are not enough yun ba? But if you leave everything in God's hands, makitaan gid mo ang kamot sa Ginoo everything. Sa imong palibot everywhere in Glamang. So mao nang gakahitabo. So let's pray. Ginangin na magtindog tanan, mag-praise ta. After sa pagampo, let's read a verses no. Mga upat lang ka verses. Praise ta first. Lord God, ikaw Ginoo tabang sa mga karon gabi to understand your word. Lord, give us something tonight regarding sa giving. And Lord,
please help us, Lord, to understand and change our hearts, Ginoo, when it comes, Lord, sa paghatag. Lord, this year, 2025, tabangin mi, Ginoo, to increase our giving diya sa imuha. And Lord, help us to understand giving more regarding aning account na imong ihatag karon nga gabi. Lord, bless the message tonight. I'm asking, Lord, the Holy Spirit to fill sa karon nga gabi sa matag usa kanamo. In Jesus' name I pray. Amen. Open your Bible. Ay, saglingkod kay magbasa pamanta. Kaning mga gikapoy ba? Mark chapter 12. Saan ni Bible drill? Mark chapter 12. The last verses, 41 hantod sa 44. Actually, duha ni ka-account na Luke. Kalimot ko. Sa to? Basta nasa Luke. Then Mark chapter 12. Luke chapter 21, verse 1 to 4. 4 verses lang ni. Mark chapter 12, 41 hantod 44. Verse number 1, ingon dira, and basahon na to, puli-puli no? And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Verse 42. Verse 43, and he called unto him his disciples, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in all they which have cast into the treasury. Verse 44, for all they did cast into their abundance, but she of her want did cast in all she had, even all her living. Palihog lingkod tanan. So, this account is, I wonder why nganong nabutang ning babae diri, no? Na-mention gud ka. There's something in this passage ba nga gi-allow sa Ginoo sa tuwa na mabasa ni, and what's the purpose of this? So I titled this message, wala tay mga something sa taas kay dili hatag ni Jason ng sayang. Wala ko gisugta ni Jason. So ang title nato is Behind That Two Mites. So unsa ka behind that two mites, no? The two mites, kabalo ta sa story ani, there's a widow woman, nihatag siya, two mites, and then ay mga hambugiro dito, daghan kay kwarta, Jiril, birthday man, hambug kayo, muhatag di unya, pinabundak yun, kay daghan kay siguro ni kwarta. So, ibutang dire, ang uban, patingog-tingog pa, maghulog dire sa patingog, inganang nahitabo ba? And then here comes a widow, ang gingon pagid sa Bible, she's poor, pobre kayo. But out sa iyahang kapobrehon, still nihatag gihapon siya. The two mites is very kabalutana, low na value. In fact, muragwa na value karon ba? Sa isa ka cent, 1/8 ang 1 mite. So, pila man na? Wala na. Kamo na magtotal. Pastor Kusari pa. Basta pag-abot sa mat. Nato siya ganyan. Grabe po di. Okay, so, very low kayo, but still, nihatag siya. You know what? Jesus Christ is watching sila ha. And gitawag niya mga disciples, siya, hey, kabalo mo kinsay pinakadagan gihatag? Tubag ang isa. Of course, si Jiril, kay birthday niya. Of course, si another yaran, si Idor, kay Bugiro man. But, ang ingon sa Ginoo, here, the widow, the poor widow, ang pinakadaghan nga gihatag. Ngano kaha? What's behind that two mites nga nakakuha sa attention sa Ginoo? Sige daw, think. Unsa ka ang nasa two mites? Nganong, what's behind that? Walay value na kwarta, nganong na-catch niya ang attention sa Ginoo? So here, matanaw na ito sa verse number 1, and Jesus sat over against the treasury, and behold, how the people cast money. But here, the people ang gimension diri. Kung sa Luke ka magtanaw, ang gimension dito is the rich people. Ang angle na gitanaw ni Luke is the rich people, katong mga dato. But here, Mark is katong mga people nga naghatag, including the widow. So, kung ikaw, for example, you have, like nga ni, Mark 12:41 to 44, gusto masabtan sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga masabtan nato that mites is dapat mahatag in the hands of God.
that offering dapat mahatag in the hands of God. If you have money, karon, much money, happy birthday, much money, kay daghan man ni kwarta, mang libre ni ron. What if you have daghan na kwarta? Pag ikaw gani ang muhandle, imong kamot ang muhandle, it became kanang paspas kayo magamay pag sa imong kamot. Pero if you put it in God's hands, it is placed in the master's hands, kanang little nga mites mahimo ng much. Aminaw mo sa wali ganina, little is much when God is in it. Take note of this. Ulito na ko ha. Pag ang imong kamot mugunit og kwarta, ikaw mismo, kanang daghan na kwarta, paspas kay na mo gamay. Pero pag ang Ginoo mugunit sa kwarta, na gamay nimo, mahimo ng much. Basta God is in it. Tanawa gud ang nahitabo unsa ingon sa Ginoo, kinsay pinakadaghan nga nahatag? The poor widow. Gamay kay to, pero giinat niya ang value sa two mites. Comparing those hambugiro, comparing those na birthday, comparing those daghan kay gipakita gina nga daghan sila gihatag. So, ayo ibutang ang kwarta sa imong kamot. Ibutang sa Ginoo. Oh, amen. Giving on daron. So, ibutang nato sa kamot sa Ginoo. You know what? Simple lang kayo para mas masabtan nato. If you put your money in missions, dako kay mahimo. If you put your money diri sa church, dili ni siya singlanay ha. Isipon niyo ba, if you put it sa church, daghan kay mga kinabuhi nga ma-change. So, why not ihatag nato ang money that we have sa Ginoo, sa kamot sa Ginoo, so that pag ma-place siya sa master hands, that little become much. Little is much when God is in it. Mo na yung title ni Pastor Jojo. Okay, tanaw sa tadri sa widow. Study taning widow. Unsa nang widow? Ang uban tubag black widow daw. Unsa black widow? Widow namatyan og bana. So, what did the poor widow have? Unsa may naa sa poor widow? Siyempre, kung magtanaw ta dre, the two mites. Pero tanawon ka na to, what did the poor widow, sige, kung mutanaw ta sa widow, based sa Bible, sa account na itong gibasa, ang naa siya is two mites. Pero unsa ka ang wala siya ha? Unsa ang wala siya ha? Unsa ang wala sa widow woman? Let's focus. She is a woman. In time ni Jesus Christ, if you are a Jewish woman, you don't have the influence sa society. Widow woman, babae man ka, sa time niya, sa uban na country, the same thing. Pag widow na ka, diretso thrown out, nakayuta, diretso kuha sa gobyerno, diretso kuha sa mga parisiyo, or diretso kuha sa daug-daugon ka, tanggalan kag karapatan ba, if you are a woman. Kaning babae, she don't have a public life. Di siya tagdon, murag naglakaw sa hangin. Mao ni ang naa ang experience aning woman. Pag woman ka, a Jewish woman, ang mga men would not speak to you in public. Lain na no? Luya ni oy. Pag woman ka, a Jewish woman, you don't have a chance to go to school kay panglalaki raman ang eskwelahan dito. Dira lang kasi yung balay, wala kay karapatan to have much nga money. Aina, oy. They seen you as less. No status, no voice. Ingana kapait ang experience aning widow woman. She's a woman. Then take note, she's a widow. Woman pa lang to. Kung widow ka, paita walay husband, oy. Asa na to ganina? Na si Mama Maricel sa sa Glamang. Oh, grabe, tira gano'n si Mama Maricel. Na may dito, na single ito, napoy single rin.
Match up na to. Talpak na to. So, she is a widow. No husband. Tanawa ang feeling niya, ang iyang nabatyag, she loses someone. That's her husband. Sakit mawala ng husband, oy. Sakit kayo mawala ng part sa family. She's hurt. She's in pain. Sa pani. She's in trauma. Mo na yung feeling. Mo na ang iyang ginabatyag while gihatag niya tong 2 mites. Another. Wala, mamiss niya ang security nga ginahatag sa iyang bana. Kanang, tabok tagdalan, holding hands, dapat, ingana ba? Mamiss niya to, pag magtabok sa dalan, banggana lang siya diretso kabayo. Kaya wala na may bana na ma-protect. Mamiss to niya. Wala'y source of income. Poor pagid, samot nagka-poor ni. She is poor, but you know what? She gave all that she had. Grabe, no? Verse 44, kung tanawan nimo, for all that they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. In spite of those widow, ang iyahang experience, ang iyahang pagkababae, she is a poor, she is no husband, she's hurt, she's in pain, she's in trauma, but she gave all that she had, even all her living. Gusto sa Ginoo masabta na to, nga dili lang 2 mites siyang gihatag, tibuok niyang kinabuhi. Mangutan ako, unsay mong nahatag sa Ginoo? Are you proud nga nakahatag ka diri? Are you proud nga, 1,000 eh? Are you proud nga 500 imong nahatag? Are you proud nga nakahatag kag much? Pananaw nimo much na. But take a look aning babae. In spite sa tanan niyang giagian, but she gave everything, apil ang hiyang kinabuhi. We have ambot kung widow na to siya. Pangalan niya si Nanay Esther sa Glamang. She is selling atsara. Palit mi pirmi. Gabalo mo siyang ginaingon? I'm selling this because gusto na ko makahatag o giving sa church. Imagine that. Selling something kay gusto niya na ay mahatag sa church. Because giandaman niya, pag-abot sa offering, muhatag yun siya. Andaman niya ang Sunday, andaman niya ang Sunday night, andaman niya ang Wednesday night to give. Unsa kang behind anang 2 mites, no? Church, kumusta ang imong giving? Kumusta imong mga commitment? How's your missions? How's your tithing? You know what? Kung tanaw na yung verse 41, mo na yung usa ka dapat mahadlukan na to. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Kanang verse 41, tanaw nimo. Unsa may nag-speak si mo diya? Pagbasa na ko na, wala. Ano lang, Jesus Christ, nagtanaw, kato na diya yung gusto ipasabot sa Ginoo sa kuha. Si Jesus Christ, galantaw, paunsa ka muhatag. Christ is watching. Christ is watching. The moment na muhatag ka dira, mutuyok ni, Christ is watching. The moment na mahulog ka diri, Christ is watching. Christ is watching you. Every time na muhatag ka sa iya, every time na mo sacrifice ka siya, every time na mo offer ka siya, Christ is watching kung paunsa ka muhatag. Actually, dili na about money eh. Christ is watching about your service. About the way you live sa inyong panimalay. About the way you kanang mo battle against sin, Christ is watching. Church, Christ is watching everywhere. Bisan unsay mong ginabuhat, Christ is watching. He is watching kung paunsa nimo i-put ang money in. Above all else, ginatanaw niya ang heart sa worshiper. Always remember that. Unsang ginalantaw sa Ginoo? Ang heart sa worshiper.
ang heart sa nag-offer. So, God, Christ, is watching sa heart sa nag-offer. In 1 Samuel 16:7, katong taas kay na verse, nagpili og king. Ingon, na-line dito, but the Lord looketh on the heart. Araw? But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sit not as man sit, for man looketh on the outward appearance. Tanawa ni. But the Lord looketh on the heart. Church, the moment na muhatag ka dre, God is looking kung sakto ba imong kasing-kasing. Kung sakto ba ang imong kasing-kasing when it comes sa giving, kung sakto ba imong kasing-kasing when it comes sa service, you are more skillful pag-abot diri sa choir, hawod kay kamo kanta, but check your heart. Basi di na mao imong kasing-kasing, hawod kay ka mo tudlo, hawod kay ka sa Bible Institute or sa Bible College or hawod kay ka diri sa mga pagtudlog mga bata, but check your heart because God is watching your heart. Church, God is watching sa tuwa. The Lord looketh on the heart. In fact, bisag sa Old Testament, galantaw ang Ginoo kung sakto ba ang ilang paghalad. There's a lot of offerings, sacrifices nga gihatag sa Old Testament. Sa first book pa lang sa Bible, in Genesis chapter 4, doon ra kayo, that's Abel and Cain. Ilahang sacrifice, gilantaw sa Ginoo ang kasing-kasing oy. Gilantaw sa Ginoo, dili ang ilang gi-offer. Gilantaw sa Ginoo kung kinsa tong nag-offer, kung unsang klase ang nag-offer, kung unsang klaseng kasing-kasing ang nag-offer ba. So Cain and Abel, sa una pa lang, gilantaw na sa Ginoo ang kasing-kasing. God is watching sa atuang sacrifice. Unsa kaha ang naa sa imuhang heart. The most important is sa sacrifice is not the offering but the offerer. Not just the offering, but katong naga-offer. Genesis chapter 4, verse number 3. Open your Bible, Genesis chapter 4, verse number 3. Genesis in the first book, no? Klaro kayo. Kasi masaag mo ba? Verse number 3, and in process of time, and it came to pass that Cain brought up fruit and of the ground and offering unto the Lord. Verse number 4, tanawa ni. And Abel, he also brought up the firstlings of his flock and of the fat thereof. Tanawa. And the Lord hath respect unto Abel or Abel and to his offering. Tanawa sa ang praise. Kinsa ang una gi-mention? Gitanaw sa Ginoo una, kinsa? Si Abel, bago ang iyahang offering. Tanawa ang verse number 5. The same thing gyapon. But unto Cain and to his offering. Kinsay una gitanaw sa Ginoo? Si Cain bago ang iyang offering. Church, unta masabtan nato ngang tinatanaw sa Ginoo, first ang imong kaugalingon, the offerer, kung sakto ba before ang imuhang offering. Nganong nakaingon ng Ginoo nga mas labaw to yang paghatag? Because ang Ginoo naglantaw in the heart sa nag-offer kaysa sa gipang-offer sa mga dagkong tao. Church, God is watching kung unsa imong gina-offer, but it depends sa imuhang kasing-kasing. Are you offering ba sakto? Kanta ta dire pero atong kasing-kasing dili sakto. Wali ko dire useless ni kung dili sakto akong kasing-kasing. Grabe ako hangyo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako please lang gyud. Kay mo storya ko atubangan sa mga katawhan. And if kung gamiton ko nimo nga dili sakto ang kasing-kasing, ingon sa wali nga ako nadunggan last time, may pagdili ko mo tindog, let somebody nga muwali diri nga sakto ang iyang kasing-kasing. So muna ginalantaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing if sakto ba or dili. The Lord look at the heart of the people before He looks on the object. So una ginalantaw sa Ginoo ang kasing-kasing gyud. When you go to church, niadto mo ganina, is your heart right ba? Sayang ang imong pag-adto diri kung ang imong pag-adto diri dili sakto ang imong kasing-kasing. Because God is looking sa imong kasing-kasing bago ka nagsulod diri. Kung sakto ba o dili imong pag-worship siya karon nga adlaw.
It is so clear that before you enter ani nga building, it is guaranteed yun nga ang Ginoo nagatanaw sa atong kasing-kasing before niya madungga ng imuhang voice. It is so clear, and I guarantee nga ang Ginoo galantaw gyud sa imong kasing-kasing before ka magbuhat sa service nimo. If you are part sa media, galantaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing. If you are part sa choir, galantaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing. If you are singing there, gapakanta si Sir Jojo dire, galantaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing. If it is right, kay mudawat ang Ginoo o offering nga sakto. Pero pag dili gani sakto imong offering, di ginadawaton sa Ginoo. Look at Cain. Wala gidawat sa Ginoo ang iyang offering. Not because sa iyang offer, plus na to, pero tungod sa iyang heart. God found something in Abel. Ngawa niya nakitaan kay Cain. If you are in the choir, check your heart. If you are in the media, check your heart. If you are in the church service, nag-attend ka diri, check your heart. Good news class, check your heart. Kung naka sa cleaning area, check your heart. Gamay raman na. Kagamay atong 2 mites, check your heart. Naka sa pagluto, check your heart. When you are in the ministry sa driving, pagsundo, check your heart. Teaching kids, check your heart. If you are a man, nag-usher ka dra, check your heart. Dili na siya basta-basta usher lang. We're doing it because that's an offering sa Ginoo. Pero pag dili gani sakto yung heart, dili ginadawaton sa Ginoo. Hebrews 11:4. Tanawa na Hebrews 11:4. Unsay nakit-an sa Ginoo kay Abel nga wala kay Cain. Hebrews 11:4. Okay, verse 4 ingon dira, by faith Abel offered unto God and more excellent sacrifice than Cain, by which dra na lang, bisag dra na lang. Unsa ang first or second word? Unsay nakitaan sa Ginoo? By faith, Abel offered unto God. Ug mao na ang wa niya nakitaan kay Cain. You know what? That faith, it pleases God. Without faith, di mo ma-please ang Ginoo. And if dili sakto imo kasing-kasing, I know nga gamay kay kag pagtuo sa Ginoo ug di mo ma-please ang Ginoo sa imong offering, sa imong sacrifice. It's useless pag dili sakto imong heart. So mo na, get your heart right diha sa Ginoo. Kay kung dili gani na ma-right, di ginadawaton sa Ginoo imong offer. He looked at Abel, he saw faith. Gitanaw niya si Cain, he did not found faith. Abel want to please God. Cain, he had a different heart. Gusto niya i-please ang tao. Pag gusto niya i-please ang tao, di ginadawaton sa Ginoo imong offer. I tell you. So don't please the man or kung kinsa ang tao nga nadiri sa palibot, just please God. And dawaton niya ang imong offer. Church, the Lord looketh on the heart. Verse 41, tanawa. Sa balik ta. Sa Mark. Verse 41. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money. When the word beheld, or he is watching, he is observing. You know what? He is looking on the heart of the people. Dili kung how much gihatag, unsa kadaghan nilang gihatag. But how much it meant sa naghatag ang iyang gihatag. Ingnan ta mo ha. Dili naga-base kung unsa kadako ang gihatag nimo. But unsa kasakit para sa imo nga ihatag na, but still gihatag nimo. So mo ni ang ginapangita sa Ginoo, ug mo ni ang nakitaan sa Ginoo sa babae. Sakit siya nga ihatag ang 2 mites, pwede pa to niya pangkaon this day, but ingnan ta mo, katong 2 mites, mo na lang to yung last, ug next day mamatay ni siya, kay di na siya kakaon, kay grabe ka pobre, but still gihatag niya. And the Lord, nakita niya ang kasing-kasing, and mo to ingon sa Ginoo, siya ang pinakadako na gihatag. You know what? Wala ko kabalo sang after ato. But kabalo ko, nga gi-bless to sa Ginoo maayo. Kung gusto nimo i-bless maayo sa Ginoo, give the portion nga para sa Ginoo.
It's not about the amount nga iyang gihatag, but it's about nga amount ba nga meant kanang sakit para siya. I'm giving this kanang ginamin, gini mo, Lord, gitrabahuan ako nigsakto. I know, gihatag ni mong energy, but it means to me, kanang sakit kay ni para sa kwa, para unta ni sa ingani na amount, pero sa ingani na bagay, pero ihatag na ako si mo, Lord. And you know what? Gi-bless sa Ginoo ni. I know, and I believe, gi-bless sa Ginoo ni. Widow gave 2 mites, dili na makamove sa simbahan sa mga parisiyo or sa katong gitagaan niya. Dili na makamove sa church kanang 2 mites. But Christ saw that. But Christ count that. There is a great sacrifice dito behind that 2 mites. Behind the 2 mites, there's a great sacrifice. Dili na, muhatag kag 2 mites, dili na makapalit og yung bisag ka ng plug na lang, oh. Imposible kayo. Pero kato, gi-count to sa Ginoo. Kato, giyakitaan to sa Ginoo ba? And there's a great sacrifice behind the 2 mites. It's not how much we give, but how much the love we put into giving. Ulito na ko. It is not how much we give, but how much love we put into giving. Behind the 2 mites, there is sacrifice. Katong 2 mites, tagi sacrifice dito. Think of this. Behind the 2 mites, there is a hurt. Behind the 2 mites, na trauma. Behind the 2 mites, there's pain, there's rejection, there's unwanted, there's persecution, there's abandon. But behind the 2 mites, there is sacrifice. There is love. There is faith. There is a heart that want to please God. Mao nang behind sa 2 mites. Church, hihatag niya iyang kinabuhi. Katong 2 mites mo to iyang kinabuhi. Siya mismo iyang gihatag. Ang iyang ginapasabot, mga Lord, I'm offering my life sa imuha. She's a living sacrifice. Romans 12:1. Ano ang Romans 12:1? Romans 12:1. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. You present your body sa Ginoo, a living sacrifice. Mo na gibuhat sa babae, I'm presenting myself as a living sacrifice sa imo, Lord. And kita na sa Ginoo, and that's accounted sa ha. He saw that. Count na sa Ginoo. Kamusta itong pag-sacrifice? Are you giving your all? Kumuhat ka sa ministry, are you giving your all? Pag-ato mo diri sa simbahan, are you giving your all? Mag-ato ta diri sa simbahan, na times nga mag-away pa. Pag times nga, diri na lang mo magbati sa sulod sa simbahan, kay kinahanglan, kay dapat formal ta. Are you giving your all? Mao na ba na imo ang tanan? Mao na ba na imong i-sacrifice o i-offer sa Ginoo? Compare yourself those, walay rason, oy. Poor, widow, daghan kay siyag naagian, daghan kay siyag nabatyag, daghan kay siyag reason to quit, to live, nga magpakamatay na lang siya, but wala na niya gibuhat, and he sacrificed siyang kaugalingon, he gave all nga naa siya. Tapos ang imong sacrifice, mini. Tapos ang imong offering, gamay kayo. Tapos ang imong offering, wala sa kasing-kasing. Ilabay na sa Ginoo. Di na tagdon sa Ginoo. You are a living sacrifice. Unsa may imong ma-present sa Ginoo? Sige daw, moingon ka, I am proud nga ma-present akong kaugalingon karon sa Ginoo. I believe lukot ang tanan. Unsa ka imong gibuhat last week? Unsa imong gibuhat last year? Do you think that's a count sa Ginoo? Makita sa Ginoo, oh, you give your all. I saw your heart, you give everything. Pero basi, we're full of sin. We're just simba-simba lang. That's hurt. Karang sakit ba? Ngayon nga na, God deserves a big amount
A big sacrifice. Pero atong ginahatag, mumho. Gamay kayo. Munang di kita madawat-dawat pag mag-offer, no? Di ta dawaton sa Ginoo. Because God is looking sa atong kasing-kasing. Check your heart. You want an inspiration? Pagabot sa giving? Basi mag-ingon maguga na kay reason ba? Pobre man mi. Gamay raman mi. Dili man dagko among gihatag. Ang Ginoo biya naghatag instruction pagabot sa giving. Yes, we need to give a big amount good para sa Ginoo. Pero na instruction ng Ginoo in the Old Testament. You wanna hear it? Tanaw na itong book sa Leviticus. There's an offering here. Leviticus chapter 1. Kani. Unahan nga gawani? Leviticus chapter 1. This is a mga burnt offering ba? Di ba Bible Institute student? Nag-eskwela mo Exodus na yung mga offering sa kani kay abot nang gani sa temple na ay sa tabernacle na offering ba? Na atong unsa kitong gina-offeringan? Brazen, tama ba? Brazen serpent o daw ingon, brazen altar. Na isunod ato katong ginaanaan tapos dili-lahi. Tung nay tubig ba hugas ana. Pero katong brazen altar mao gitong gina-offeran. Ari sa Leviticus giklaro diri. Kining book of Leviticus, night times na gina-pass-by na ni sa mga ano ba kay sana man walay this useless ba. Pero wala nagibutang sa Ginoo dira para decoration lang. There's a lot of information in book of Leviticus when it comes to offering. Makita nimo no in chapter 1, we are given instructions sa particular sa pag-sacrifice and it's called the burnt offering. You know what? Everything nga gina-offer nila dire is a beast. When you say beast, dagko na, dinosaur. Ay, wala may dinosaur sa na. Elephant, dili pod. Pero usually, bullock or bullock. Bull na lang para ano. Bull. So, tanaw verse 5. Verse 5. And he shall kill the unsa man na? Tama lagi ko. Basa daw be. Before the Lord. So kana is a bull, dako kay na. Uko pila may baka ron. Dako na baka. Ma'am Juby. 60K? Kinsa may makatag 60K offer? What? 50K pala itong nadunggan diri, no? Pero 60K, mo na mong i-offer from time to time. Hurot, di mo karta, oy. That's an inexpensive nga offer. The whole beast, pagid, why mabilin sa pidi? Ako walang ulo, di ba? Kung mag-ano, diri, mag-glitson. Oy, ako ulo, di pidi. Uy, la. Ano, why? Excuse me. Okay, di ba kung mag-offer ta, kung bull gani, it's very kanang huge kay ba nga offering. Kinahanglan imong brazen altar, naman ay sukat, di ba? Pero masakto ginang bull diha. So ginakat ang ulo, ginatago sa freezer, dili to yung ato. Lahi man to sa ato, man to. Ay. Pero dire, sa ato ang gibasa, tanan gyud i-offer. Grabe ka expensive nga offering. Verse number 5, mo na siya. The whole beast, ang big na beast or expensive. Pero kung i-offer ni mo na, tanawang result. Na siya sa verse number 9. Ingat sa verse number 9, But his inwards and his legs shall he wash in the water, and in the priest shall burn all on the altar, to be burnt sacrifice, an offering made by fire, and sweet savor unto the Lord. Nabi no? Pag mo-offer kag bull, whole, expensive, it is a sweet savor unto the Lord. When you say sweet savor unto the Lord, it pleases God. Uy, tay, 60,000 para ma-please ni mong Ginoo. Kaya? Uy, kangisis tatay, pila kabiyahian na, Jo. 60,000 para ma-please ang Ginoo. Wa may maningog. Wa may mutasog gamot. Lisod, uy. Lisod para sa tuwa, di ba? Wala na akong mandira. Gisumpayan sa Ginoo. Tanaw na itong verse number saan naman ta? Verse number 10.
Oh, ingat sa verse number 10. And if his offering be of the flocks, namely of the sheep or of the goats, for a burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish. So, nagingon ang Ginoo, kung wala kay bull, pwede sheep or goat. Oh, sip dito. Pilay kanding ron. Ha? 8? 3? Kisa may kandingon. Ay, kandingon. Kisa may pilay kanding ron. Ha? 15? Loh, mahalos kanding. Uy, 15. Kung maligsan, guro. Pero, kaya, uy, kanding kaya kayo offer. O, kinsa na ba kaya kanding? Pila? 15,000 daw. Tinood? 7? Lula, may nagkanding diri. Pila? Depende daw kung dagag apo. Pero butang na lang na to, 15K. Kinagatag naman, 15K. O, 15K o. Para, oy, wait lang. Wala pa di ay. Kung mo na mong ihatag, unsa kay resulta? Tanaw na to sa verse number 13. But he shall wash the inwards and the legs with water, and the priest shall bring it all and burn it upon the altar. And it is a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. When you say sweet savor unto the Lord, it pleases God. Kung wala kay bull, pwede di ka sa sheep o goats. Pwede ka sa 15,000. 15,000! Murag ka itong ano ba? Isa ka way! Wala! Grabe, binuang wala. Uy, paunsa mo? Teenager. Di ninyo ma-please ang Ginoo. Balo na to, 20. Napa ba 20 ron? 50. Oh. Kaya, 15,000 sa 50. Di nyo ma-please ang Ginoo. Kinsa lang maka-please? Sila Sir Luigi lang, sila Sir ano lang, si Ma'am Juby lang, si Pastor Jerickson, o si Jason lang, kay 22,000 mo na monthly niya. So, sila lang maka-please sa Ginoo. Kay, sweet savor unto the Lord. Pero wala pa naman ang Ginoo dira. Tanaw na to ang verse number 14. And if the burnt sacrifice for his offering of the Lord be of fowls. Ano man ang fowls? Fowl. Dilay. Naigingon dira. Then he shall bring his offering of the turtle doves. Basi nagunahon na mong turtle lahan yan, ay kalapati sa taas. Dilay. Turtle doves. And, unsa ang sunod? Ayang pigeons. Okay ni. Kalapati. Pila? 800. Pares. 200 isa. Hindi naman diyan ni. Pero tanaw na itong result kung maunang offering na to. Verse number 17. And he shall cleave it with wings thereof, but shall not divide it asunder. And the priest shall burn it unto the altar upon the wood, and it's upon the fire, and it's a burnt sacrifice and offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Bisan pag pigeon, bisan pag kalapati, bisan pag maya-maya, bisan pag katong niagi diri, it pleases God. Church, it's not about the amount. It's about your heart. Kung sakto lang ang imong paghatag kinasing-kasing, it pleases God. So, napay rason di mo hatag? Gi-instruction na nata sa Ginoo. From bull, night times nga walay bull sa atong ginabuhi, oy. This year, di ta kakayag 60,000, oy. And ang uban, wala pa ka-experience og bull na offering. Usahay lang ta maka-offer og sheep and goat. Most of the time, pigeons and turtle doves, maura na sa tuwa. But it still pleases God. Kung ikaw papilion, unsay mong gusto? Bull or maya-maya? Bull ha, bull. Ako bull yun, goy. Ako, kurta. Pili kita bull yun. But check this out. Whether you give a bull or a goat or sheep or a bird to the Lord, it is all the same. Why this different option? Because not everybody can afford a bull. Not everybody can afford a sheep or a goat. All they can afford is a pigeon. Pero bisan unsa pa na imong i-offer, it is a sweet
savor unto the Lord. God was pleased. There are times nga sheep lang sa. There are times nga bird lang sa. Pero ang ingon sa tuwang theme or this year, forward ever, backward never, moabot gyapon ng time nga maka-offer ta og bull. Makita ni mo grasya dira. Grabe oy. Dako kay grasya gibubo sa Ginoo. Kung di kay kakahatag, kung dili gani ka dato, pwede nimo ihatag kung unsang nasa mo. It depends kung unsang nasa mo kasing-kasing, and it pleases God. It's not about the amount. It's about kung paunsa nimo ihatag sa Ginoo. It's about the offerer. It's about your heart. Be satisfied kung unsang gi-provide sa Ginoo sa imuha. Always remember that God looks on the heart. God looks on the offerer. God looks or God watches him every day. Leave everything in God's hands. You are a living sacrifice. It's not about the amount. It's about kung unsa ang ginamin sa imuang gihatag. It's about the grace. It abounds. Look at Mary. Gihatag niyang alabaster box. She did what she could. Look at katong story ganina. That boy, kabalo ba mo? Gihatag niya ang tanan niya, bisag kabalo siya. This is so little. Pero gi-stretch sa Ginoo, tanan nakakaon. He saw God's hands in every way, in everything. With the woman, 3 years niya nakita ng kamot sa Ginoo galihok because gihatag niya ang katong last meal nila. That's the heart na gusto makitaan sa Ginoo sa imuha. Take note of this quote. Ambot lang kung makita ni mo ni. Nabutang ba ni Dre? Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hands in everything. Dito na ako. Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hands in everything. Look at that young boy. Paghatag niya sa kamot sa Ginoo, sa tinapay o isda, nakita niya kamot sa Ginoo. Sa tanan, nakakaon akong angkol. Lutong silingan ako, nakakaon. Grabe lang kalipay. Because he gave that katong iyang offering sa Ginoo in God's hands. Pag sa kamot lang to niya, mahurot din to. Kaunon to niya. Pero gihatag niya sa kamot sa Ginoo, tanan ang nakakaon. Imagine kung mo-offer ka with your heart, tanan, part sa imong pamilya, mapanalanginan, o magkaroon og kalipay, basta ihatag nimo with all your heart. Church, those who leave everything in God's hands, makita nimo kamot sa Ginoo everywhere. You know what? Those widow woman, 3 years niya nakita ng kamot sa Ginoo, taga-kandos niya, naanapoy pagkaon, makakaon na po sila, bisag drought, makakaon na po sila. He saw or she saw everything, every way, ang kamot sa Ginoo for 3 years bago nag-abot ang tubig, bago naundang ang drought. Church, in Glamang, we saw God's hands. Grabe. Wala pa gani, may saktong offering, but makita na namo ang kamot sa Ginoo galihok. That's God's grace. Dili pa full time, pero gihatag na sa Ginoo. Sumuna karon kinahanglan na mo mag full time. Di ba, Ma'am Zayn? Woo! Grabe. Ang kamot sa Ginoo na nagapush siya mo. Come on, please. Hapit na ko mubalik. How about sa mo? Hapit na mubalik ang Ginoo. Are you doing everything para sa iya? Ingnan ti ka, hapit na ni. Loko, dugayan na to eh. Life is a one-time offer. Saragin ni nga offer sa imo ba? Kung mamatay ka, wala na yung second. Mahimo kang kanding, dili na. Nayuban, love, ikaw na, love, ang baki ba? Wala na yung ana. It is a one-time offer. Use it as a living sacrifice and please God as a sweet savor unto the Lord. That's behind the 2 mites. God is watching. Close your eyes, bow your head, let us pray. God, thank you kayo sa imong message. God, thank you kayo nga nasabta na mo ang giving.
It's not about the amount. It's not about how big the amount is. But it's about the heart. Lord, mi saktong na offer nimo. Lord, nabahangi mi to give everything that we have. Mo offer mi, Lord, ginagmay ra. Mo offer mi, Lord, mini kaayo. Walay sakit, kay napay nabilin sa balay. But Lord, gusto na ako nga ma-please ka. Gusto na ako na matawag ni siya nga sweet savor at ubangan nimo. Lord, sakto ba akong pag-offer sa imo? Church, kamuray nakabaluan na the way you offer sa Ginoo. Ask God karon. Kung mali man imong pag-offer, dili man kinasing-kasing, get right with God. Get right with God. Please, hapit na mo balik ang Ginoo. Get right with God. You can use the altar and ask God